pagtanggap niyo sa amin bilang tao. For your welcome, for your humanity. Та бүгдийн хүнлэг халуун дулаан хүлээж авсан маш их талархаж байна. Tao at ama ng iwan na wala ng magulang. Father who lost her partner for life. Би бол хүүхдүүдийнхээ ээж болон ханаа 14 жилийн турш алдсан хүн байна. Kami po ay narito para pasalamat sa inyo at ipahayag na yung naramdaman namin sa nangyari sa asawa ko na pumunta dito para maghanap buhay. Tapos, My wife came here to work, but Миний эхнэр энд ажиллаж ирсэн гэвч tapos bigla siyang hinahanap buhay siya, bigla siyang namatay dahil sa pagagawa ng kanyang amo. she was killed because of her employer. because of her lawyer. Гэвч тэр ажил тавсан хүнээрээ амиа алдсан. Хараалгасан. Sabi ko sa amin na namatay na po siya, na gumamit na po siya ng tablet para overdose. They said, they told us she committed suicide by drinking sleeping pills. Тэд бидэнд хэлэхдээ найрсуулах юм уу амиа хорлсон гэж хэлсэн. Pero para sa akin, hindi ako naniniwala kasi wala naman po kami problema ang pamilya eh. I don't believe them because my family doesn't have any problems before. Би үүнд өрөөсөө итгэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр манай гэр бүл амиа хорлох хэмжээний ямар ч асуудал өмнө байгаагүй. Nung nabalitaan ko na namatay siya, hindi ako naniniwala kasi hindi ko pa naman siya nakikita eh. Hanggang hindi ko siya nakikita na yung katawan niya na yun na yun, hindi ako naniniwala. Kaya humingi ako ng tulong para maiuli ang kanyang katawan. We didn't believe it. We didn't believe at first when they told us she drank sleeping pills. So that's why, and we wanted to see her body first. And then that's why we asked for help so that her body will be brought back here in the Philippines. Бид хэлсэнд нь итгээгүй учраас Филиппин руу эхнэрийнхээ биеийг буцааж авахыг хүссэн. Sa awa ng Diyos, pinauwi naman yung katawan niya. Pero nung pagdating sa naiya, yung labi niya, diniretsyo namin sa bukuan, yung ayos na ko, pinauwi, sa kabaong, urinarya. Dinala namin doon. Pagtingin namin sa katawan niya, hindi ko matanggap yung kuwan kasi maraming sugat, maraming scratch, paso. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari sa katawan niya. Kaya napagabag ako. When we first saw her body from the airport, we took her directly to the funeral parlor, and when we saw her body, it was full of bruises, burns and cuts, and that's why we were. Бид түүний биеийг эхлээд амсны бодлоос ахтаа шууд бид оршуулах газар руу явсан. Тэр үед бид анх удаа биеийг харахад маш хүн гэртэлтэй байсан. Bilang asawa, ama, anak ng ang asawa, tinanggap ko lahat. Pero masakit, kahit masakit, tinanggap ko. Kaya lang nabagabag ako, nangingi pa rin ako ng tulong na ma-autopsy. Kasi hindi ako mapagabag eh. Hindi ko maintindihan kung anong gagawin ko. Pero na-autopsy siya. Doon ko nalaman na wala na yung puso niya. When we saw her body, he said that he accepted that she was already dead, but something was
he was very nervous about. He thinks that something wasn't really right because we saw the bruises and the cuts. So that's why we had the second autopsy done. Because he knew that something was He knew wrong, that right? something was It was wrong. not a suicide. Yes. Би түүний биеийг эхлээд хүлээж авахдаа энэ бол амиа хордол биш, энд ямар нэг өөр учир байна гэж бодно. Түүний улмаас хоёр дахь албан ёсны задлан шинжилгээ хийх хүсэл тавьсан. She was the Simula na yung You can tell me. she was the mother of my children and my life partner. yung sakit, nagkasakit ako kasi nakuha ako na-depress kasi hindi ko matanggap pero kailangan itong tanggapin at alang-alang sa natitira kong mga anak kasi apat sila ako lang ang inaasahan nila. Kailangan ko rin maging matatag para sa kanila bilang ama. Надад амрах ямар ч их байдгүй байсан. Яагаад гэвэл надад 4 хүүхдэн байгаа учраас би нэг ч амралтгүй ажилладаг байсан. He was depressed and he had coughed a lot. Bilang ama, kailangan ko maging matatag sa kanila. Хүн сэтгэл зүйн хямралд орсны улмаас бас маш их ажилласны улмаас цусаар буулж төлөө ханиалдаг байсан. As a father, I have to be strong for them. Эцэг хүний хувьд хүүхдүүдийнхээ төлөө хүчтэй байх хэрэгтэй байсан. Pero hindi ko nakayanan Unti-unti na depressed ako. Nanghina yung katawan ko kasi naisip ko siya parati kahit saan ako makarating. Saan ako maglalakad, nandyan siya. Ano nangyari kasi yung puso niya wala. But I couldn't help be sad and depressed about it. I see her everywhere I go. I see her in everything. Especially that we know from the autopsy that her heart was missing. Би түүнийг хизээч мартаж чаддгүй байсан. Тэгтээ би хизээч гомдлож шантаж чаддгүй байсан. Яа гэвэл би хүүхдүүдийнхээ өмнө хүчтэй байх хэрэгтэй байсан. Sana magbigyang linaw yung kung nasaan yung puso niya, saan nila dinala, saan nila nilagay para naman naigsan yung sakit. We hope we can find her heart and we know, if possible, where it is, so that my feelings and my Heart will be relieved. yes. Okay. Би эхнэрийнхээ зүрхийг олж чадах боломжтой болов гэж бодож байгаа. Тэгвэл миний сэтгэл зүрх хамаарна. Hanggang ngayon, dinadala-dala ko pa, gumagaling ako kasi kailangan ko maging kasi. Pero nandiyan pa rin, hanggang ngayon, dinadala ko yung sakit na mula nung kamatay ng asawa ko, yung depressed. The pain still, the depression and the pain still lingers because we still have not completely. We still have Solved the we didn't problem? know, yes. Case. Үнэн байдал яг юу басныг бид одоо хүртэл мэдэж чадаагүй болохоор бидэд одоо хүртэл гүн сэтгэл хэмээл одоо хүртэл явцаад байдаг. Ngayon, dito ako, sa harapan nyo, nagpapasalamat na nandiyan kayo. Hanggang tumulong sa akin, sana hindi kayo. Standing in front of you, I'm very thankful for you guys for your help, for my family. Hindi kayo tumigil ang tulong sa You didn't stop helping us. tao na Who didn't stop helping? The Mongolian people didn't stop helping us even though we were strangers from a different land. Bilang tao na lang, salamat sa inyo. Maraming salamat. Just saying, he's very thankful. My family thanks you so much. Sana mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko kasi hindi pera ang pinag-uusapan. We hope justice will prevail because money is not the issue. Madali. Яг зогсож байгаадаа би маш их баяртай байна. And you were saying he's very thankful that he's here also. Yes, he's very thankful. Мөн бид хар орноос ирсэн анх танихгүй хүмүүс ч гэсэн биднэрт халуус дэлгэрээ тосож ин авчирсан та бүгдэд маш их баярлалаа. We didn't came here for the money. We came to have the case resolved. Бид энэ бүмний төлөө ирээгүй харин шудраг үннийг мэдхийн тулд ирсэн. Because we've lived this long and we were so strong. We came so far. But the story of my mother, his wife, still lingers in the back of his mind. We are Бид very энэ бүмний төлөө ирээгүй шудраг үннийг мэдхийн тулд ирсэн. Бид
маш удаан 14 жил хангалттай хүлээсэн учраас биднэрт энд ирсэн маань маш одоо талархалтай байна. We are very thankful for your help. I'm thankful that you guys are helping us even though we are from a foreign country. Бид хар орноос ирсэн хүмүүс ч гэсэн бидний энд очиж тусалж байгаа та бүгдэд маш их баярлалаа. Pero salamat sa lalo-lalo na sa inyo at sana sa gobyerno ng Mongolia. Ipustong katarungan. Thankful for the government of Mongolia, and we hope that the case will Sana hindi rin kayo tumigil para mabigyan kami ng hustisya. Mabigyan ng hustisya bilang tao ang asawa ko. Bilang tao, hindi bilang hayop. Sa ginawa ng kanilang amo. Ginawa nilang hayop. Tinanggalan nila ng puso. They treated my wife as an animal. They took her. She was not an animal. Монголын засгийн газар хэрийг үнэн мөнөөр шийдэх байх гэж бид маш их найдаж байна. Мөн миний эхнэрийг яг л амтан шиг одоо үдсэн байсан түүний зүрх гих нүдэх биеийн эхнүүдийг авсан байсан. We hope that the government of Mongolia will continue helping us in pursuing this. Монголын засгийн газар энэ хэргийг өргөжтүүлэн шалгаж биднэр туслан гэдэгт найдаж байна. Kasi kami, mahirap lang kami. Salamat sa inyo, nandiyan kayo, handang tumulong sa amin. Salamat po, sana hindi kayo titigil sa hustisya. Salamat po sa inyo. Sir, ma'am, all of you, thank you. Би тун хэцүү хүнд ядуу амьдралтай очир үүнийг таны та бүгдийн тусламж хийж чадахгүй байсан баярлалаа.